बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्या लाडले इंसान से शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पे लाडली लड़की से। मुझे टिकटॉक पे ये जो है वो बहुत ज़्यादा मुझसे सवाल किया जाता है कि आपके रिव्यूज़ क्या हैं। हमें एक लाडली लड़की से मोहब्बत हो गई है और हम उस लाडली लड़की के इश्क में भावले हो गए हैं, पागल हो गए हैं। क्या वो लाडली लड़की जो है वो हमारे साथ आगे लाइफ में चल सकेगी कि नहीं चल सकेगी। पहली बात तो ये कि मैं कोई भी उस शादी के हक में नहीं हूँ कि जिसमें जो है वो माँ बाप राजी नहीं होते। और मैं तो इवन लव मैरिज के हक में भी नहीं हूँ कि माँ बाप की रजामंदी से ये फैसला होना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप बात करें लव मैरिज की और अपनी रजामंदी की और फिर उसमें लाडली की, तो बहुत हद तक चांस है कि आगे जाके रिश्ता जो है ना वो खुदा ना खास्ता बहुत सी परेशानियों का, बहुत सी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा, इसके बारे में साइंस क्या कहती है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और एक लड़की की, जो लाडली लड़की होती है, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, क्यों वो हर कंडीशन में या बहुत सी बुरी कंडीशंस में आपका हाथ छोड़ जाती हैं और आपके ऊपर जो है वो सारा ब्लेम गेम हो जाता है, आप तनहा रह जाते हैं। मर्द हो या औरत, जो इंसान भी लाडला है उसके अंदर साइकोलॉजिकली डिफेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर इमोशनली इमेच्योरिटी होती है, उसके अंदर जो है वो एक बेबी माइंड होता है और वो बहुत सी चीज़ों को नहीं समझ पाता। जब एक लड़की बचपन से, मैं यहाँ लड़कियों के ऊपर ये बात बन रही है, ये वीडियो का टॉपिक लड़कियां हैं, लड़कों के ऊपर मैं दूसरी वीडियो में बात बता दूंगा, दूसरी वीडियो में उनकी जो है वो कर दूंगा, थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होगी, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होंगी। इवन लाडले मर्दों की जो बीवियां होती हैं वो बेचारी भी बहुत सफ़र करती हैं, क्योंकि माँ बाप सारी की सारी जो है ना वो गेम उस लड़की पे डाल देते हैं, अपने बेटे पे नहीं डालते, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही अपने बच्चे को इस तरह का इन्वायरमेंट दिया होता है। बचपन से ही ये अटेंशन का सेंटर होते हैं लाडले बच्चे। ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं क्योंकि इनकी हर ज़िद पूरी हो जाती है। ये अपने मुंह से कोई लफ्ज़ बोलते हैं तो माँ बाप वो चीज़ जो है वो ला के इनको ये ब्रेन सिग्नलिंग दे रहे होते हैं कि तुम बड़े स्पेशल हो, तुम्हारी जो भी चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे इमोशंस जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और उनकी पर्सनैलिटी जो है वो उस तरह से जो है वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन हो जाती है कि फिर उनके मुंह से जो निकलता है उनको वही चीज़ चाहिए। अगर उनको रात को 12 बजे जिंगर चाहिए तो अब्बा जी से वो कहते हैं और 12 बजे अब्बा जी जाके जिंगर लेकर आते हैं। अब्बा जी को लग रहा होता है कि दे आर डूइंग वेरी वेल, वो अपने बेटी के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बट वो बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे। कभी कभी औलाद की ज़िद को नहीं पूरा करना चाहिए। इवन मैं जानता हूँ कि लाडला इंसान बाद में बहुत ज़्यादा पछताता है। अब जो लाडली लड़की के जो साइकोलॉजिकली स्ट्रक्चर बन जाता है, उसके मुताबिक लाडली लड़की के दिमाग में ये बिलीफ सेट हो जाता है कि मेरी फीलिंग्स, मतलब वो देखती है ना कि घर में मेरी हर बात पूरी हो रही है, तो वो ये समझती है मेरी फीलिंग्स सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे किसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं करना, सबको मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। मैं अपसेट हूं, मैं परेशान हूं, तो मुझे परेशान करने वाला अगला बंदा है, मुझे नाराज करने वाला अगला बंदा है। वो अपनी हर चीज को शिफ्ट उधर कर देती है। इसे कहते हैं इंटाइटलमेंट कंडीशन। इंटाइटलमेंट कंडीशन में क्या होता है कि लड़की अपने आप का बोझ उतार के दूसरे के बोझ पे डाल रही होती है। शादी से पहले जब औरत और लड़की और लड़के की कन्वर्सेशन हो रही होती है, गॉसिप हो रही होती है, बातचीत हो रही होती है, जैसे हमारे इधर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रवाज है, शादी से पहले ये बातें चीतें करते रहते, तो मर्द को बड़ा अच्छा लग रहा होता है। मर्द कहता है कोई बात नहीं, बाप ने लाड उठाए तो मैं भी लाड उठाऊं। आप लाड नहीं उठा सकते, माजरत के साथ एक हद तक ही हो सकती हैं सारी चीज़ें, बाद में जाके बहुत सी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अब जब लव मैरिज होती है तो फिर उसमें बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। माँ बाप ने तो नखरे उठा लिए, अब वो जो जिस इंसान से आप लव मैरिज कर रहे हैं या जिस इंसान से आप इवन मैरिज कर रहे हैं, आप जब शादी करते हैं तो बहुत सी चीज़ें आती हैं। आपको गुर्बत का सामना भी करना पड़ता है, रात को 2 बजे उठ के कोई आपके लिए जाता नहीं है, आपकी जो है वो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। गुर्बत आती है तो जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो रही थी अब वो अवेलेबल नहीं होती। आप चीज़ों को जो है वो कंप्रोमाइज़ करना आपसे नहीं होता, आप चीज़ों में एडजस्ट नहीं हो पाती, तो आप उन प्रॉब्लम्स को लेके बहुत ज़्यादा जो है वो उलझ जाती हैं, रिश्ता और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। उस पर लड़की जो है वो हमेशा अपने शोहर को यही ब्लेम करती है कि मैं तो अपने बाप के घर में ऐसी थी, मैं तो ऐसी थी, मेरे पास तो ये था, मेरे पास तो वो है। वो हर चीज की नो को एक रिजेक्शन कंसिडर करती है, वो रिस्पेक्ट को अपने अंदर आने नहीं देती। वो हर चीज में ये नहीं, मतलब वो ये नहीं सोचती कि ये बंदा
میں اس کی رسپیکٹ کروں یا کچھ اس طرح کروں، اگر یہ مجھے کوئی بات سمجھا رہا ہے یا مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ بھی چیز اویلیبل نہیں ہے، وہ کوشش یہ کرتی ہے کہ وہ آرگومنٹس کرے، وہ ان آرگومنٹس میں جیت جائے، وہ ایک ایموشنل بلیک میل کرے، وہ اس کو ایک سائلنٹ ٹریٹمنٹ دے، اور وہ ماں باپ کا اگر وہ شیڈو آ جائے گا، اگر وہ یہ ساری باتیں اپنے ماں باپ کو بتائے گی، تو ماں باپ جو ہوتے ہیں، پیرنٹس جو ہوتے ہیں، سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو یہ بتاتے ہیں، اور یہی غلطی لڑکے کے ماں باپ بھی کرتے ہیں، کہ جب ان کی جو ہے وہ ان کے سامنے یہ کیس آتا ہے کہ ان کی بہو کی ان کے ساتھ نہیں بن رہی، تو وہ اپنی بہو کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے لاڈلے کو تو وہ چیزیں دکھائی نہیں ہوتی، وہ چیزیں بتائی نہیں ہوتی، ایموشنلی اس کو وہ سکھایا نہیں ہوتا۔ اب یہی رسپیکٹ کا مسئلہ جو ہے نا، وہ جب آتا ہے وائف کے ساتھ، تو وائف کیا کرتی ہے، وہ بلیم گیم کرتی ہے، وہ کہتی ہے تم برے ہو، تم نے ایسا نہیں کیا، تم نے ویسا نہیں کیا، تو وہی چیز پھر اس کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اس کو اور پکا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، تمہارا تو کچھ قصور نہیں ہے، تم تو ایسی نہیں ہو، وہی غلط کر رہا ہوگا، وہی انسان جو ہے وہ غلط ہے، یہ جو ہے یہ چیز خراب کر رہا ہے، یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، اور وہ لڑکی کے لیے بھی ہے۔ یہاں کیس جو ہے نا وہ لاڈلے کیس میں دونوں عورت اور مرد کے لیے یہاں دونوں کے کیس میں ہو جاتا ہے، یہ دونوں سملر ہو سکتے ہیں یہاں آ کے، اور پھر جو ہے وہ معاملات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں۔ ایون میں یہاں آپ کو ایک لو سٹوری کی شارٹ سی سٹوری سنانا چاہتا ہوں۔ ایک لڑکی اور لڑکے نے مجھ سے رابطہ کیا، اور اس نے یہ بتایا کہ ہم دونوں نے جو ہے نا وہ بھاگ کے شادی کی، اور جس سے شادی کی وہ لڑکی جو تھی وہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی، اور وہ ماں باپ کی لاڈلی تھی۔ اب جب وہ شادی ہوگی، سارا کچھ ہو گیا، اور جو لڑکا تھا وہ بہت اچھا، وہ ایک کمپیٹنٹ قسم کا انسان تھا، نو ڈاؤٹ نکاح بھاگ کے نہیں کرنا چاہیے، بھاگ کے، یہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن بہت سے فیکٹرز دیکھنے پڑتے ہیں۔ میں اگین کہوں گا یار، میں سپورٹ نہیں کر رہا، میں اس کو نہیں کر رہا، لیکن چلیں اگر ایک انسان نے بھاگ کے کر لیا، اب کیا اس کو قتل کر دیں گے؟ ایکسیپٹ کر لیں، اور کیا رہ گیا پیچھے؟ اب وہ جو لڑکا تھا وہ کافی کمپیٹنٹ تھا، اس نے اپنی محنت کی، وہ جو لڑکی والے تھے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے، انہوں نے انا کا مسئلہ بنا دیا۔ وہ اس کے جو بیک سائڈ پہ جو لوگ تھے انہوں نے پالیٹکس کھیلنا شروع کر دی۔ وہ اتنا اچھا لڑکا، اس کے پاس پیسہ بھی آ گیا، اس کے پاس ساری چیزیں آ گئی، وہ پیچھے سے پالیٹکس کھیل کے اس لڑکی کا دل اکٹھا کر دیا، تمہارا شوہر تو ایسا ہے، تمہارا شوہر تو یہ کرتا ہے۔ اب جو لڑائی کبھی کبھار ایک ہسبینڈ اینڈ وائف میں ہیلدی ریلیشن شپ میں کہتا ہوں میری ویک میں ایک دو بار انگ بنگ ہو جاتی ہے یار، میاں بیوی میں چلتا رہتا ہے، آپ کی بھی ہو جاتی ہوگی۔ منافق لوگ ہی ہیں جو نہیں لڑتے ہوں گے، یا منافق لوگ ہی ہیں جو دونوں کو ایک جیسے مائنڈ سیٹ ہی ہوں گے، ورنہ ایک ہیلدی ریلیشن شپ میں یا ایک سینسٹیو بندے میں یا کوئی بھی چیز ہمیں بری لگ سکتی ہے، کسی کو ہماری بات بری لگ سکتی ہے۔ اب کیا ہوا، اب وہ لڑائی دن میں 24 گھنٹے رہنے لگ پڑی، اور وہ اتنا ریلیشن تنگ آ گیا، اتنا تنگ آ گیا۔ لڑکے نے جب مجھے بتائی اپنی ساری سٹوری، اور اس نے بتایا کہ وہ جو میری جو سالیاں ہیں ان کے جو اپنے شوہر ہیں وہ کسی کام کے بھی نہیں ہیں، لیکن میری بیوی ان کی تعریفیں کرتی نہیں تھکے گی، میری بیوی ان کی ہر بات مانتی ہے، میری کوئی بات نہیں مانتی۔ یہ وہ ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے، یا جو بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے اس طرح کی لو میرج کا، کہ جس میں جو ہے وہ لاڈلی جو ہوتی ہے وہ ان لوگوں کے پاس پھر چلی جاتی ہے، اور آپ کو پھر تن و تنہا کر کے چلی جاتی ہے۔ میجورٹی کیسز میں یہ ہوتا ہے۔ خدا را اس کا سمپل سا سولوشن یہ ہے کہ آپ کسی بھی لڑکی سے نکاح کریں، پہلے دیکھ لیں کہ وہ آپ کو مطلب اس طرح سے آگے جا کے آپ کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ نہیں ہو سکتی، اس کی پہلے تھوڑی سی ٹریننگ کر لیں۔ اگر کوئی مرد ہے وہ لاڈلا ہے، تو لاڈلے کو گھر میں سب پسند کریں گے، تو جو اس کی بیوی ہے کوئی غلطی ہوگی تو وہ غلطی کس پہ ڈالیں گے؟ پہلے لاڈلے کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، وہ لاڈلے کو آپ نے گھر میں دیکھا ہی ہوگا، کوئی بہن بھائی آپ کا لاڈلا ہوتا ہے، اس کی کوئی غلطی مانتے ہیں آپ کے ماں باپ؟ نہیں مانتے نا، غلطی تو اس بندے پہ ڈال دیتے ہیں جس نے غلطی نہیں کی تھی۔ الحمدللہ میں یہ نہیں کرتا، میں یہ نہیں کرتا، اور نہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ کسی بھی انسان کی اپنی زندگی برباد کرنی ہے نا، اسے لاڈلا پن دے دیں، اسے لاڈلا پن دے دیں، اور وہ دیکھیں پھر آپ کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے۔ وہ ساری زندگی خود بھی نارسسٹک پرسنالٹی میں چلا جائے گا، اور وہ اپنی بیوی ہے تو شوہر کو بھی ذلیل کرے گی، اور شوہر ہے تو بیوی کو ذلیل کرے گا، بچوں کو ذلیل کرے گا، اور اپنی آنے والی چیزوں میں وہ نسلوں میں یہ چیز ڈال دے گا۔ خدا را انڈرسٹینڈ کریں، کبھی بھی کسی کو خود پسند نہ بنائیں، کبھی بھی کسی کو انا پسند نہ اپنی اندر الجھنے کی نہ بتائیں، کہ اس کو یہ نہ آپ ڈال دیں کہ یو آر سپیریئر، اور باقی ساری دنیا، مطلب آپ، معذرت کے ساتھ میرے منہ سے کچھ انگلش کے الفاظ نکل جاتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ تم بہت اوپر ہو اور باقی دنیا بہت نیچے ہے، تو وہ اسی بیہیویئر کے ساتھ وہ نہیں کرتے کمپرومائز، وہ نہیں کرتے۔ میں یہ جو آپ کو لاہور میں 2 لاکھ کے قریب طلاقیں ہوتی نظر آ رہی ہیں، ان میں میجورٹی میں لوگ یہی ہوں گے نا جو نارسسٹک پرسنالٹی میں ہوں گے، اور مرد زیادہ ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، عورتیں بھی زیادہ ہوں گی۔
हम ये नहीं कह सकते कि औरत या मर्द, लाडला कोई भी हो सकता है। ये वीडियो सिर्फ और लाडली लड़की के हवाले से थी। लाडली लड़की की ट्रेनिंग करना बड़ी जरूरी है और ये उसके लिए अच्छा है, क्योंकि वो बेचारी कल को जब किसी घर में जाती है, वो जरा जरा बात पे वावेला डाल देती है, चीखें मारती है, चिल्लाती है, शोर मचाती है, लाडलियां पूरा पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लेती हैं जब उनकी कोई ख्वाहिश नहीं पूरी होती। अगर मैं इसका आपको एक रिकैप दे सकूं, एक ट्रायल दे सकूं, आप जरा अपने घर में देख लीजिए, जो आपकी लाडली बहन होगी वो कितना शोर मचाती होगी, वो कितना कुछ करती होगी। अगर उसी लाडली को कल को जब उसका शोहर किसी बात पे डांट दे या उसकी कोई ख्वाहिश ना पूरी करे, वो इससे 10x ज्यादा उस घर में जाके शोर मचाएगी, ज्यादा इससे जाए करेगी। खुदारा जिसकी भी बेटी है, हर बेटी लाडली होती है, हर माँ बाप के लिए लाडली होती है, लेकिन मैं आपको बेटी के को डील करने का कुछ स्ट्रेटेजीज आपके साथ मैंने पहले भी शेयर की। इस वीडियो में एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा, अपनी बेटी की, कभी बेटा भी हो उसकी भी बिलखसूस बेटी की हर ख्वाहिश ना पूरी कीजिएगा, क्योंकि अगले घर में उसने जाके उस घर को बनाना है। वहां गुर्बत भी आ सकती है, वहां बड़ी चीजें आ सकती हैं, वहां खुदा ना खास्ता कोई बीमारी आ सकती है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। उसको हर कंडीशन में स्टेबल और अवेयर रहना सिखाइएगा। ये आप कर सकते हैं, ये बड़ा इजी काम है, बस आपको ट्रेन करना पड़ेगा। जो पिछले 20 साल 25 साल आपने उसकी ट्रेनिंग ऐसी की, अब अगले 1 साल के लिए उसकी ट्रेनिंग वो करें कि जब वो ससुराल में जाए तो वो आपका नाम खराब नहीं करे, आपका नाम ऊपर लेकर जाए। मैं लव मैरिज के हक में नहीं हूँ, पसंद कर सकते हैं, बेहतर है माँ बाप की पसंद से करें, भाग के शादी ना करें, खुद को जो है ना वो माँ बाप के हवाले ही करें, वो ज़्यादा बेस्ट है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और किसी से भी निकाह करें उसकी कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ ज़रूर देखें। सेम वही चीज़ें जो आप आज से 10-15 साल बाद किसी इंसान में देखना चाहते हैं, कि क्या आप उन बुराइयों के साथ, क्या आप उन अच्छाइयों के साथ टॉलरेट कर सकेंगे। बुराइयाँ ज़्यादा हों तो फिर टॉलरेट करना आगे जाके बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जो चीज़ें आज आपको बुरी नहीं लग रही, हो सकता है वो 10 साल बुरी लगें, इसलिए 10 साल बाद का एंगर रख के सोचिएगा। 10 साल बाद जब 2 आपके बच्चे हो जाएंगे, तब मामला खुदा ना खास्ता अगर तलाक की तरफ जाएगा, तो याद रखिएगा कि फिर आपको समझना पड़ेगा कि वो जो बच्चे हैं वो रुल जाएंगे। तो इसलिए अभी बैठ के वो देख लें कि ये इंसान क्या उतना मेरे साथ टॉलरेट कर सकेगा, क्या उतना मेरे साथ गुजारा कर सकेगा, क्या एक रोटी में से आधी रोटी ये खा के भी खुश होगा। समझिएगा, सोचिएगा, सोच समझ के ये फैसला कीजिएगा। लाहौर में तकरीबन 2 लाख के करीब तलाक़ें हुई हैं। जब से मैंने ये न्यूज़ सुनी है मुझे खुद बड़ी हैरानगी हो रही है। इटली और फ्रांस में 1000 में से इक्का दुक्का बंदा शादियां करते हैं। अब अगर आप 2025-26 का डेटा निकलवाएंगे ना, इस साल को 26 को कंप्लीट होने दीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कितने कम लोगों ने निकाह किया। वजह ये नहीं कि औरत निकाह नहीं करना चाह रही, औरतें तो बेचारी रो रही हैं कि उनके लिए कोई निकाह का पैगाम आए, लेकिन मर्द बड़ा बड़ा मुश्किल में इस टाइम पे मर्द। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।